ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీమన్నారాయణీయం. దశకం 17 ధ్రువచరితం. उत्तानपातनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामपीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनाधृता सा त्वामेव नित्यमगती शरणं गताभूत्। अङ्गे पितुः सुरुचिपुत्रगमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुव किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुसुतरां सुरुच्या दुःसन्ध्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारपश्ये दूरं दुरूक्तिनिहता सगतो निजाम्भां सापि स्वकर्मगति सन्दरणाय पुंसां त्वल्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्ष सन्तुष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्ग त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते पिषन्न हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोफलनिरुच्छसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेता त्वद्रूपचित्रसनिलीनमते पुरस्ताद् आविर्भवोविद विभो गरुडाधिरूढा त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टुषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि धरेण कथाधरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्दमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम्। राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूय सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्योचुषी त्वयि गदे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेता प्रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामा ताते गदे च वनमादृतराज्यभार यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुत्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद् धनधातुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढां वृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पूरुषनीदविमानयाता मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं सुवृत्य जनपालनलोलधिस्त्वं वातालयाधिप निरुन्धि ममामयौघान्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।